Hi guys, konting kaalaman sa pag-edit. Ito, turo ko lang sa inyo. Punta tayo sa CapCut. New project. Ito, video. Add natin. Ayan guys, dire-diretso lang yan guys. Yung first clip natin guys. Ito. Ayan. Yan. Yan guys. Click na natin yan. Split na natin. Ito sa unahan. Delete natin. Yan guys. Pag-ika niyang ganyan. Split na natin. Click na natin to. Split natin. Yan guys. Click na natin yan. Click natin. Split natin. Dito sa unahan. Delete natin. Yan guys. Pag-ika niyang ganyan. Pag-ika niya. Click natin. Split natin. Ito guys. Click natin. Delete natin. Ito natira. Click natin yan. Hanapin natin yung reverse. Ayan. Hintayin natin mag 100 yan guys. Ayan guys, 100 na. Check natin. Ayan. Check natin. Ayan. Kung okay na siya. Ayan, okay na siya guys. Ito. CapCut na yan. Delete natin. Yung add natin yung add audio natin. Sounds effects. Hanapin natin yung wow. Ito. Add natin. Wow! Wow! Ayan. Back natin. Yung aspect ratio niya guys. Huwag natin kalilimutan. Click natin yan. Ito 916. I-check natin. Export na natin. Save device.